बंगाल में चुनाव नज़दीक है और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मछली लेकर के लोगों के पास में जा कर के वोट मांगा और लोगों की इस पे प्रतिक्रिया आ रही है सोशल मीडिया के माध्यम से और ये बहुत ही तेज़ी से वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें लोगों का कहना है कि इस नवरात्र महीने में आप मछली दे रहे हैं तो क्या आपकी इससे भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं और आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर अपनी राय दीजिए। भारत माता की जय। সব খাবো, সুতরাং মিথ্যে কথা বলা বন্ধ হোক। ভারতীয় জনতা পার্টি এবার প্রার্থী আমি, দয়া করে 26-এর নির্বাচন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল কংগ্রেসের বিসর্জন, দয়া করে আমাদের ভোট দেবেন। এবার পদ্ম ফুলে ভোট দেবেন, চুপচাপ পদ্মে ছাপ। অনেক ধন্যবাদ। যেরকম মাংস বিক্রি হচ্ছে দেখুন, দ্বিগুণ বিক্রি হচ্ছে, আনন্দের মাংস খাবে। 26-এর নির্বাচন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিসর্জন, বাঁচতে চাই বিজেপি চাই। এবারে কিন্তু ভোট পদ্ম ফুল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তথা তার সহযোগীরা কি বলছে, আমরা এটা নাকি মাছ খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। এই জন্য বললাম মাছ সঙ্গে নিয়েই চলবো, দরকার হলে আমি বলছি মাছ পাঠিয়ে দেবো আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী।